tostaderos nga litson ang limpo dire lang dito sa Luyo sa Margarito sa Maramag no. Unsa pa imong giulatan? 300 pesos only. Isa ka litson ug isa ka limpo. Palihog na kog share nga video para makapas pa mo kay perti bigyan naghana sa litson ug limpo no. Thank you kayo ug daghang salamat. Maayong hapon sa inyong tanan. Nag-open na po dire sa Maramag ang tostaderos lechon with limpo. 300 pesos only ang ilang promo karon. Kilid lang ni sa Metro Mart, Luyo sa Margaret, Purok 2A, North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Unsa pa inyong gihulat, adto na mo dire og palihog kog share ani nga video aron makasibsib mo sa inyong mga sudan. Akong ipakita sa inyo Luyo sa Margaret, dalan pa inyong Provincial Hospital sa Maramag. Makita lamang siya dire sa kanto mismo. Og daghang salamat sa inyong tanan.